So aside dyan guys, meron pa ditong Chanel ah. Ito naman yung mga wallet naman na nandito. Mga purse, kumbaga tawagan nila purse. Yan, 54,000 yan. Yan. Chanel. Mga purse. Yan, 32,000, 150,000 yen. Yan. Ito 200,000 yen. Ito mga cute to, mga small purses, mga wallet, 40,000 yen. Yan, 190 to 220,000 yen. Yan. Ferragamo. Ferragamo brands. Ayan, bags. So, ito 90,000 yen. Yan, 90,000 yen. Ito naman 100,000 yen. So, ito Balenciaga, 92,000 yen.